नमस्कार. सिटी प्लस गोवा चॅनलाच्या वतीन म्हालगडे ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. आणि ह्या म्हालगडे कार्यावळीक आयज आमचे मदीं आसात श्रीस्थळ पंचायतीचे माजी सरपंच आणि त्याच बरोबर एक सक्रिय अशे मनीस म्हणून जाची वळख आसा अशे मनीस म्हळ्यार दत्ता उर्फ आमचो पांडुरंग बाब. दत्त बाब, तुम्ही जे आयज राजकारणाक एक सक्रिय मनीस म्हणून वळखता, कारण हेजे फाटी तुम्ही भाजपाक तर सामके सक्रियपणान काम केल्ले आणि आज तुम्ही गोवा फॉरवर्डाक आसा. हो मुद्दो मागीर आमी उलयतलेच, पण तेजे पयलीं सुरवातेक तुम्ही सामके तुमच्या लायफान म्हणटा तशे इलेक्शनाक कशें कितें पावले, सुरवात कशी कितें जाली तुमची? सगळ्यात पयलीं देवदास बाब, आयच्या तुमच्या ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान सिटी प्लस गोवा हो जो चॅनल आसा, ह्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही आज फाटले खूब दीस जाले हांव पळयतां की तुम्ही हो म्हालगडे म्हणून एक कार्यक्रम तुम्ही आयोजीत केला. आणि आयज ह्या कार्यक्रमाक तुम्ही म्हाका एक संदी दिली हांगा की काणकोणच्या संदर्भात किंवा आमच्या सरावंडींग जो समाज आसा ह्या समाजा संदर्भात ज्यो चर्चा तुम्ही करता, खरेंच एप्रिशिएट करपा सारकी गजाल. तातूंमध्ये म्हजो रोल कितें, तुमचो रोल कितें, बाकीचे अदर पॉलिटिशियनाचो रोल कितें, आणि ह्या सगळ्या हितूंतल्यान समाज खंय घडटलो आणि समाज कसो घडोवपा जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हितून चर्चा जाता. आणि खरेंच म्हाका अभिमान दिसता ह्यो गोष्टी सातत्यान चर्चा जावपाक जाय. पयले सुवातेर देवदास बाब तुम्ही प्रश्न केलो की तुम्ही एक सक्रिय राजकारणाक एक पक्षा फाटल्यान काम केले कार्यकर्ते, बरोबर. हांव सक्रिय कार्यकर्तोच म्हणटा. हांव जेन्ना सुरवातेक भारतीय जनता पक्षा कडेन हांव जेन्ना आकर्शीत जालो, हांव भारतीय जनता पक्षा कडेन आकर्शीत जावपा फाटल्यान म्हाजे कडेन हांवें ज्या लोकांचें म्हळ्यार ज्या लोकां कडल्यान प्रेरणा घेवन हांव भारतीय जनता पक्षाक सामील जालो ते पंडित दीनदयाळ उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, प्रमोद महाजन, आमचे सुषमा स्वराज, म्हळ्यार त्या लेवलाचेर. म्हळ्यार सादारण आज हांव जरी गोवा फॉरवर्डाक हांव जरी आसलो जाल्यार म्हाजें एंटायर लायफ जें आहा पूर्ण म्हळ्यार आख्खें तारुणी दलितें पुराय म्हाजी फॅमिली सकट आमचें जें आमी, हांव अशें म्हणना की हांव त्या पॉलिटिकल पार्टीक हांव एक कोण तरी एक व्हडलो लिडर अशें म्हणून न्ही, इल्लोसो म्हजो खारीचो वांटो. आनी हें सगळें करता आसतना हांव जेन्ना त्या पक्षा कडेन आकर्शीत जालो की त्या पक्षाचें म्हाका एक ध्येय पटलें, तें म्हळ्यार अशें की पार्टी विथ डिफरन्स हो एक मोटो. आणि त्याच्याकय फुडें वचून भारतीय जनता पक्षाचे जे पळय आमकां ज्या तरेन आमी वर्तमानपत्रांतल्यान म्हणा किंवा बाकीच्या सगळ्या हितूंतल्यान आमी जेन्ना वाचताले तेन्ना एक गजाल खरेंच मनाक घर करून गेली, ती म्हणल्यार अंत्योदय तत्वाचेर काम करप. भारतीय जनता पक्षाचो एक सिद्धांत जो दत्ताक पटलो तो अंत्योदय तत्वाचेर, म्हळ्यार ह्या देशांतलो समाजा भितरलो शेवटच्यातलो शेवटचो घटक ताका जर हात दिवपाचें, ताका जर बळ दिवपाचें काम जर खंयचे पक्षा मार्फत जर आमकां संदी मेळोंक शकता जाल्यार तो भारतीय जनता पक्ष. आनी ह्या सगळ्या लिडराचें येदें व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन. आणि ह्या हितूंतल्यानच फक्त दत्ता जो आसा तो भारतीय जनता पक्षा कडेन तो जुळलो गेलो. आणि जी कितें जबाबदारी फाटल्या 25 वर्सां परस चड काम हांवें त्या पक्षा खातीर केलें. आनी त्या पक्षा खातीर काम करता आसतना म्हाका अजुनूय अभिमान आसा की हांवें केल्या त्या कार्याचो. पक्षान म्हागे कार्याची दखल घेतली काय ना. काणकोण मतदारसंघांतल्यान भारतीय जनता पक्षाचो दत्ता सारको कार्यकर्तो काम करता आसतना दत्ताक त्या कार्याची बेनिफीट जाली काय कितें हो विचार दत्तान केन्नाच करूं ना. पूण म्हाज्या इल्ल्याशा खारीच्या कामांतल्यान कोण तरी आमदार जाले, कोण तरी मंत्री जाले, कोण तरी बरें जावं दी, तेतूंतल्यान म्हाका इतलें समाधान की ज्या शेवटच्या घटका पर्यंत अंत्योदय तत्वाचेर काम करपाचें धोरण भारतीय जनता पक्षाचें आशिल्लें तें धोरण जेन्ना आज हळू करता ह्या काही लिडरांच्या माध्यमांतल्यान, तांच्या वागण्यांतल्यान, तांच्या कर्तृत्वांतल्यान, तांच्या उलवण्यांतल्यान जेन्ना हो पक्ष आपली ह्या धोरणा पासून जेन्ना पयस वयता अशें जेन्ना म्हाका दिसपाक लागलें तेन्ना हांवें निर्णय घेतलो, हांवें डिसिजन घेतलें. आनी तातूंत काही जी हेज्याकूय काही जे काही अनुभव म्हाका आसा, म्हाका तेतून येयले ते अनुभव हांव हाजे नंतर दुसऱ्या खंयच्या कार्यक्रमांतल्यान हांव तुमचे फुडें व्यक्त करतलो आणि प्रामाणीकपणान व्यक्त करतलो. म्हणून तुम्ही पयलो जो प्रश्न म्हाका केलो की हांव पक्षाचो कार्यकर्तो, बरोबर. हांव पार्टी रावन हांवें पार्टी कडेन केन्ना पद मागलें ना, पार्टी कडेन केन्ना पोस्ट मागलें ना, पार्टी कडेन केन्ना पयशांचो कसलो डिमांड केलो ना, कसलोच डिमांड ना. फक्त एक ध्येय म्हळ्यार पक्षाचो जो मोटो आसा तो सामान्यांतल्या सामान्य मनशा पर्यंत शेवटच्या तत्वा पर्यंत
म्हळ्यार अंत्योदय से अंत्योदय तक ह्या मनशा कडेन पावोवपाचो होच ध्यास दत्तान भारतीय जनता पक्षाक एक कार्यकर्ता म्हणून करता आसतना केला आनी तातूंतल्यानच दत्ता 2012 जर दत्त पंच जालो जायत न्ही जाल्यार तो पंच जालो तो दत्ता फक्त एक फायनान्शियली कितें घटमूट एक कोण बरो हें अशें म्हणून दत्त पॉलिटिक्सान येवना 2017 परत दत्त पंच जालो तो कितें फायनान्शियली बरो सामको घटमूट मनीस म्हणून तो पॉलिटिक्साक परत टिकलो ना पण 2022 दत्तालो घात केला पण तुम्ही सुरवात जी आसा पळय खंयची वर्सां साकून केली एक्चुअली म्हागे आयुश्यांत हांव जेन्ना 18 वर्सांचेर जेन्ना आमकां वोटींग जालो वोटींग जाले नंतर आमी पयली फावट आमी संजय बांदेकर ताचे पयलीं वाचपा एका टायमार आमकां एक फावट केन्ना वोटिंगाचो आमकां संदी मेळ्ळ्या ताजे नंतर संजय बांदेकर आनी संजय बांदेकरा नंतर आमकां आमी पूर्णपणे कायम स्वरुपाक आमी भारतीय जनता पक्षा कडेन जुळले गेले आनी भारतीय जनता पक्षा कडेन जुळले गेले नंतर आमकां खुबश्यो संदी मेळ्ळ्यो लोकांक सेवा दिवपाच्यो ना की स्वता कितें तरी एसेट तयार करपाचें ना आनी आजुनूय दत्ता तसोच आहा जेन्ना सुरवातीक जेन्ना त्या पक्षा कडेन आकर्शीत जाल्लो तसोच दत्ता आजूय आसा फक्त कितें स्वता हातपाय धडोवपाचें काम करपाचें आपली पोटा पाण्याची सोय करपाची हाजी पलीकडे दत्तान कांयच केलें ना आनी जर केलें अशें जर कोणाक दिसता जायत न्हू जाल्यार तेणी समोर येवचें तुम्ही कार्यकर्तो भारतीय जनता पक्षाचो किंवा कार्यकर्तो समाजाचो अशें म्हणून राजकीय हातूंत आयले काय पयलीं डायरेक्ट तुम्ही पंच म्हणून इलेक्ट जाले आनी मागीर सोशल ना 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 हांवें एक सांगता बाबा हांवें पार्टीचें काम पयलीं सुरू केलें पूण पार्टीचें काम 2012 पयलीं हांव बीजेपी कार्यकर्तो एक्चुअली आमचे श्रीस्थळ पंचायतीचे आदले सरपंच बाब लक्ष्मण वेळीप ते आमचे म्हणजे ना आज नुये आमचो चंद्रकांत वेळीप तागे मिसेस आनी तो तेजे नंतर आमचे मखड अलका शेणवी हे पंचायत मंडळ घडोवपाक आमी तेन्ना ते कार्यकर्ते म्हळ्यार हे हाड रे ते हाड रे हांगा या रे थंय या रे हांगा प्रचारा या रे थंय प्रचारा रे ह्या हितूंतले आमी कार्यकर्ते आनी हांव मुद्दाम उल्लेख करता हांव परत परत त्या कार्यकर्त्यांचो उल्लेख करता आज खुबशे मूळ भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते जे आसा त्या कार्यकर्त्यांक आज कार्यकर्ते म्हणटा हांव तांकां की हांव त्या मनशां बरोबर आमचो उमेश नायक सर संदेश देसाया सारको आमचो भाव आज दामोदर च्यारी सारको मनीस हांव कितें म्हणटा की एक दत्त दुखावलो असो प्रश्न ना की पार्टी जर येदो व्हडलो सिद्धांत घेवन फुडें वयता जाल्यार जो कार्यकर्तो तन मन लावन काम करता कसल्याच पदाची अपेक्षा करनासतना फक्त एक पार्टीचे म्हळ्यार समाज देशांतलो गरीब मनीस फुडें येवचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान काम करपी कार्यकर्त्यांक जाणून बुजून म्हळ्यार कितें तरी कपट कारस्थान करून तांकां खंय तरी कुशीन उडोवपाचो अशें कारस्थान बी काणकोणांत चलना न्हू हो एक म्हाका दुबाव पडटा तुम्ही जेन्ना सक्रीयपणान भारतीय जनता पक्षाक काम सुरू केलेंच आणि साथ साथ तुम्ही पंच जाले सरपंच जाले ह्यो गजाल्यो जेन्ना तुम्ही हेजो तुम्ही एक राजकीय नेतृत्व म्हणून मुखार वयताले ल्हान आसूं तें पण ह्या वेळाचेर गांवांतले खंयचे जे मुद्दे सामके कोणशाक पडलेले जे तुम्ही हायलायट केले एक गजाल आसा बाब एक्चुअली 2012 इलेक्शन जे हांवें कॉन्टेस्ट केलें तें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता आसतना म्हाका पार्टीचो कुसूभर सुद्दां आदार ना हांव पक्षा कार्यकर्ता आसून सुद्दां हे जायत्या जाणांक खबर आसा पूण दत्त उलयता बाकीचे उलयना तेन्नाय उलयतालो आजूय उलयता पूण असो बाकीच्यांकूय अनुभव आयला आसा पूण उलोवचें ना 12 दत्त जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्ता आसून सुद्दां तो जर पंचायती इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता जायत न्ही जाल्यार कोणी ना तरी पदाधिकाऱ्यान तेचे वासपिशे वचपा येना रे पूण थंय 2012 बीजेपीचो कॅन्डिडेट म्हूण कोण तरी तिसरो प्रचार करता आतां तूं म्हाका सांग हांवें तें फोकुसांव घेवन बसप काय हांवें मागीर कितें आसा तें करपाचें काम ठरोवप तेन्ना हांव जिखलो ना रे 2017 तेंच जालें की पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून जर आमी जर काम करता आनी हे पार्टी जर दिसता जाल्यार त्या कार्यकर्त्या फाटल्यान उबी रावपाक जाय म्हाका खरें अभिमान दिसता म्हाका तरी त्या टायमार म्हाका आमचो आदलो आमदार विजय पै खोत असोच तो म्हाका थंय आमच्या पंचायती मुखार मेळ्ळो जाल्यार बाबा तुमी फॉर्म भरला म्हण आयकला हय सर म्हण हांवें फॉर्म भरला पळय आपण आसा तुज्या फाटल्यान ना विजय पै खोत म्हण आमदार ना तो म्हणपा लागलो म्हाका बाब तूं कितें खंय कितें कमी पडटा जाल्यार सांग आपल्याक आपल्या सपोर्ट आहा तुका आपणें कितें करपाक जाय तें तरी म्हणलें तांणी पूण ना ह्या बाकी लोकांनी अशें आसपाक जायना हितूंतल्यान कितें जाता सांगता तुका आसपाक आमी समाजा भितर आसा पॉलिटिकल पार्टी बरोबर आसा हांव आमच्या काणकोणच्या युथांक स्पेशली काणकोणच्या युथांक आनी बाकी गोंयच्या युथांक सुद्दां हांव सांगपाक सोदतां की प्लीज जर पॉलिटिकल कार्यकर्तो म्हण खंयच्या पक्षाचो काम करता आसतना जर तुमचें करियर जर बरबाद जाता जाल्यार ह्या पॉलिटिक्सांतल्यान कुशीन रावा स्वताचे आवय बापूय आपले घरदार आवय बापायन जर घरची कितें इल्लेशें कितें जर बारीकशें कितें जर केल्लें आसत जाल्यार तेतूंकच लक्ष घाला
आनी तेतूंतल्यानूच पोटा पाण्याचें साधन कशें जातलें हेजो विचार करा. कित्याक दत्ताक जें भोगलें, दत्ताक जें फील जालें, दत्ताक जो अपमान जालो, दत्ताचें विनाकारण पळय जे कसलें कारण नासतना जे पळय काही विशय आज सोसायटी भितर पळय जे चर्चा केल्ली वयता न्हू, ताचेर हांव तुमचे मुखार ओपनली चर्चा करतलो. कित्याक त्या मनशाक सर्टन टायम दिवया, कित्याक ताणें त्रास जाता. एखादो मनीस सक्रियपणान काम करता आनी तो मनीस जेन्ना नेतृत्वा खातीर पंच जाता, सरपंच जाता, त्या वेळाचेर पार्टीन सपोर्ट दिवपाक जाय, तो दिलो ना म्हणटा तुमी. Yes. आनी दिलो ना जाल्यार पार्टीचो हाचे फाटल्यान कितें मोठो आसूंक शकता? ना हेतू एक सांग तुका, हांव कशें हांव पार्टी कार्यकर्ता म्हणटा न्ही, हांव पार्टेक पयलीं हे विचारतलो, लिडरशीप कितें करता तें म्हाका खबर ना. त्या भागांतलें लिडरशीप जें आसा पार्टीचें ते कशे तरेन आपली पावल मारतात. तें एखादी आपली पर्सनल काही इंटेन्शना खातीर पावल मारता जायत न्हू जाल्यार ते पक्षा खातीर घातक. आनी पक्षा खातीर जर घातक जायत न्हू जाल्यार तेजो मोठो प्रमाणात इफेक्ट जो परिणाम आसा तो पार्टेक आज कळचो ना. पूण हेजें कारण तुमी जाणपा खातीर लिडरा कडेन किंवा पक्षाच्या वरिश्ठांचे कडेन केन्ना डिस्कस बी केलें काय? केला. आनी तुमकां तातूंतल्यान केला. आतां हांव तेका लागून सांगता रे, आमचो नायक सर कोण आमचो पळवळे कोण तो, हांवें आतां नांव गेलो विसरलो, बाबा आमचो दक्षिण गोंयचो जनरल सेक्रेटरी बाबा सर्वानंद भगत, हांवें म्हागेले जे कितें हा व्ह्यूज आहा पळय न्हू, सिंपलपणान आनी निस्वार्थपणान आनी प्रामाणीकपणान सर्वानंद भगताक हांवें हे सगळें डिटेल एक्सप्लेन केला. म्हाका त्रास जाता आनी त्रास जाता ते विनाकारण जाता. म्हाका एक सांगता, एक कोणाक एक गुन्हेगाराक जर शिक्षा दिता जायत न्हू जाल्यार तागे गुन्हो पयलीं ताका क्लियर कर मरे, बेश्टोच फाशी दी बाबू. तशें नासता तें. म्हूण हांव कितें म्हणटा की आज म्हाका तरी दिसलें की हांव आतां सुद्दां हांवें आमच्या युथाक कितें अपील केलें की तुमकां आज गोंयांत पळोवपाक गेल्यार नोकरी विशय आहा, नोकऱ्यो तुमकां सरकार तितले प्रमाणात अवेलेबल करता म्हण गॅरंटी ना. आवय बापायन आपली पुराय जें संवसार जिवनाची पळय जें कितें आसा न्हू, जें कितें कमाई आसा न्हू, ती कमाई तुमच्या शिक्षणाक लायली. आनी तो 10वी 12वी 15वी ग्रॅज्युएशन PhD केले नंतर सुद्दां जर ह्या असल्या म्हळ्यार सगळें म्हणना हांव, सगळेंच म्हणना हांव की गोंयाक, ह्या गोंयच्या एक ल्हानशा गोंयाक जर एक शिकून अनएम्प्लॉयड युथाचो जर विचार करपा सारकें धोरण तयार करपी जर प्रशासन किंवा आमची लोकशाही पद्दतीन निवडून दिल्ल्या लोकां तकल्यान जर हे विशय जर वचत ना जायत न्ही जाल्यार म्हाका एक सांगता, युथाचें फ्युचर कितें? आश्वासन मेळटा, आश्वासन कसलें मेळटा की फुडले फावटी म्हाका परत निवडून दी, आपूण इतले जॉब हाडटा. एकटोच म्हणटा सगळ्यांचें तेंच आसा. पूण तें धोरण हांव कितें म्हणटा, तांगे फुडार जालो त्या भुरग्यांक कितें? तुम्ही भारतीय जनता पक्षान सक्रिय कार्यकर्ता आशिल्लेच, त्या वेळाचेर खंयचे खंयचे मुद्दे जे सामके मुख्य मुद्दे म्हणून तुम्ही उलयताले, खंयचे मुद्दे लावून धरिल्ले आनी मागीर तुम्ही कितले मुद्दे तातूंतल्यान तडीक लायले आनी आजूनय तसले उमकळत कितले उरला? तुम्ही एक्झॅक्टली सारको मुद्द्याचेर येयले बाब. विशय कशें आहा की जर गांवचो एक सर्वांगीण विकास म्हळ्यार फक्त कितें तरी स्ट्रक्चर बांदलें, एक स्ट्रक्चर उबी केलें म्हणून गांवचो डेव्हलपमेंट जायना. डेव्हलपमेंटा खातीर डेव्हलपमेंट हो सर्वसमावेशक आसपाक जाय. गांव शिक्षणा बाबतींत फुडें आसपाक जाय, गांवांक आरोग्या संदर्भांतल्यो ज्यो गोश्टी अडचणी आहात त्यो पयस जावपाक जाय, सॅनिटायझेशना सारके विशय जावपाक जाय, गार्बेजी सारके विशय जावपाक जाय. ह्या हितूंतल्यान गांवांक जो भुरगो शिकता त्या शिकून तो भुरगो गांवांत बेकार उरचो न्हू, ताचे खातीर ताका हाताक काम धंद्याचो विशय जावपाक जाय. म्हळ्यार सर्वांगीण मागीर हितून एक पंच म्हणणे तितून गांवच्या लोकांचें कॉन्ट्रिब्युशन आसपाक जाय. आज आमी पळयता की गांवांनी खुबशे विशय अजूनय अशे आसा की जे आमी आमचे सारके एक पॉलिटिकल फिल्डां आसले लोक आसूं, तुमचे सारके पत्रकार भाव आसूं, ह्या तालुक्यांतले जाणकार लोक जांकां आमच्या धार्मीक गोश्टींची जाणीव आसा, जे शैक्षणीक मळाचेर खूब मोठे पदार काम करून आयले, संबंद गोंयच्या लोकांक सर्वीस दिवन आयले, गोंयचे भायरूय त्या लोकांक सर्वीस दिली. आज तुमी रिटायरमेंटा जेन्ना घर बसले आसता पळय न्ही त्या लोकांक आमी तांकां रेस्पेक्टान आमी तांकां घेवन बसपाक जाय. आज तुमी एखादे 60 वर्सां नंतर रिटायर जाले, 60 वर्स पासून तुमी समाजाची सेवा केली, पण आज आमी गांवचे खातीर कितें तरी करया ह्या तरेचे विशय कॉन्सेप्ट घेवन बसले जायत न्ही. गांवचे डेव्हलपमेंट खूब कितें करूं येता, तो एक मनशा हातान जायना. आनी हेतूंतल्यान हांव जो विशय कांय जे घेवन गेलो पळय न्ही तेतूंतल्यान आमकां मेन ते विशय कशे आसले. आज आमगे गांवांक सरकार म्हणटा की गोंयची जी मूळ कला जी आसा ती खेडेगांवां आसा म्हणटा, खेडेगांवां आसा म्हणटा, बरोबर ती गजाल. पूण मूळ गोंयचें कल्चर जर खेडेगांवां आसा जाल्यार ती धालो, ती फुगडी, ती तोणया मेळ, ती तालगडी, ती पयलीं आमचे जाणटे आमी सुद्दां हांव बऱ्यापैकी हांव तोणया मेळ खेळटा.
पूण जाणटेल्यांनी ज्या धुलनाक ती तोणया मेळ शिकली, आमी शेताक पल्ली घालून आमी तोणया मेळ शिकले, जाल्यार आज हांव कितें म्हणटा की आज गोंय जर डेव्हलप जाता, भारत देश जर डेव्हलप जाता, जाल्यार ती तोणया मेळ खेळपाची जी पयलींसान चलता ती पद्दत ती धुलनाकच कित्याक तो धाला मांड तो तोणया मेळ खेळपा मांड डेव्हलप जावपा जाय. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांवें ट्रायबल डिपार्टमेंट जे आहा आनी ह्या ट्रायबल डिपार्टमेंट किंवा बाकीची आमगे सरकाराची बाकीची जी डिपार्टमेंट आहा सगळ्या डिपार्टमेंटां फंड्स आसा. आमचो जो ट्रायबल फंड जो आहा, ट्रायबल डिपार्टमेंट आनी बाकी अदर जी गव्हर्मेंटाची जी 28 डिपार्टमेंट आहा जावं जी सब डिपार्टमेंट आहा तितून ट्रायबल सबप्लान म्हणून वेगळो फंड दवरलो आसता. तो एज पर म्हागे म्हायती प्रमाणे की ट्रायबल सबप्लान म्हणटा तो फंड्स कित्या खातीर दवरता की खंयचो एक भाग असो आसतलो गोंयचो की त्या भागाक 100% ST पॉप्युलेशन आसा आनी त्या आदिवासी लोकांच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आयिल्ली फायल त्या डिपार्टमेंटा कडेन फंड्स ना म्हणून पेंडींग उरपा जायना, फंड्स ना म्हणून पेंडींग उरपा जायना, म्हणून हो एडिशनल फंड. अशें खंयची कामां अशें आमी केलां. हांवें धाला मांड केले, हांवें तुका पळय ह्यो काही 4 ऑर्डरी आहा म्हाजे कडेन अजून आमच्या श्रीस्थळ पंचायती पेंडींग आसा. खंयची कामां रस्त्याचे पळय ह्यो 3-4 ऑर्डरी आहा म्हाजे कडेन. हांव आतां ह्यो 4 ऑर्डरी घेवन हांव सरकार तुमच्या दारी गेलो. फाटल्या दिसांनी 19 तारखेर गूड गव्हर्नन्स वीक म्हणून गव्हर्मेंटान सेलिब्रेट केलो. हांवें थंय मेन्शन केला, रिप्लाय जाय तशें मेळना. आतां हांव कितें म्हणटा देवदास बाब, आमी पर डे आमच्या शेतांनी किंवा घरांनी घराडे कसल्या भाटांनी आमी कितें काम करून आमी आमचे पोटा पाणया सोर्स. हांव काणकोण टू पणजी हांव बसीन प्रवास करून ST SC कमिशनां वचून हो न्याय मेळयलो. म्हाज्या आदिवासी लोकां खातीर ह्या 3 ऑर्डरीचो ह्यो ऑर्डर जर जाल्ले ह्यो सहजासहजी जावना, तितून म्हाजो प्रवास आहा. पूण ही कामां जालीं उबी जालीं गांवांत, उबी इम्प्लिमेंटूच करना न्ही. आतां फंड्स पंचायती अकाउंटां पावले, ऑर्डरी डायरेक्ट BDO ऑफिसान पावले. आज ह्या गोष्टी खातीर हे जर आज अजून पर्यंत पेंडींग आसा जायत न्ही, हे प्रूफ ना रे. पंचायती अकाउंटां फंड्स पावल्या तरी पण पंचायत करना. पूण हांव कितें म्हणटा पंचायत करना अशें म्हणटा आसतना बाबा पंचायत आनी कोण ते जे गव्हर्मेंटाचे जे जॉयंट हे आसा पळय न्ही, पंचायत टेंडर करता जाल्यार पंचायती कडेन टेक्निकल सेल ना, ताका टेंडर करता जाल्यार BDO मनीस जाय. अरे बाबा हांव कितें म्हणटा हांव पणजे वचून जर ST कमिशनां वचून झगडून जर त्या गांवची डेव्हलपमेंटा खातीर जर हांव हें फुलफील करूंक शकता, फुल्ल टेक्निकल प्रोसेस तुमी करा न्ही. म्हणजे जे डेव्हलपमेंटाची कामां त्या वेळार लावून धरिल्ले मुद्दे तुमी तुमच्या पद्दतीन मुखार वयले, पेपर वर्क जाले, सगळे जाले. स्पेशल TCPच्या अंतर्गत हे सगळें जालें काम, जालें ऑर्डर जाली, पूण उबी जायना म्हणटा सायटीर काम स्टार्ट जायना. हय, हो एक मुद्दो जालो. जाल्यार कांय वर्सां फाटीं कांय म्हयन्या फाटीं की ह्याच श्रीस्थळ पंचायती म्हणजे तुमच्या पंचायतीक TSPच्या अंडर म्हणजे ट्रायबलाचो फंड दुसऱ्या कडेन खंय तरी यूज जाता म्हणजे बोवाळ पडलेली. ही कितपत खरी गजाल? एक्चुअली पळय की ट्रायबल फंड जो आहा तितूंक आर्टिकल 275 म्हणून कितें एक क्लॉज आहा. एज पर त्या क्लॉजा प्रमाणे की बाबा 60-40 अशें कितें हें आसतलें तातूंत, म्हाका कांय खबर ना. पूण तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार म्हाका सांग पळया की ट्रायबल सबप्लान म्हणून जो पयसो अलॉट करता किंवा आदिवासी विकास योजना म्हणून जर इम्प्लिमेंट करपा सारकें धोरण जर सरकार राबयता जाल्यार तो पयसो दुसऱ्या खंयच्या कम्युनिटी कडेन डायवर्ट करपाक प्रश्नच येना आनी तो जावपाकच जायना. पूण अशें जालें बोवाळ पडली, खरें तथ्य कितें आसा? तसो एक्झॅक्ट अमक्याच कडेन खंय तरी तो पयसो जाला, अमक्याच कडेन जाला अशें म्हाजे कडेन सद्या हें कांय ना. कळ्ळें न्ही तुका? आतांच आमी पयर फाटल्या दिसांनी म्हाका दिसता पैंगीण जो ग्रावंड आसा, पैंगीण ग्रावंडाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर की असो म्हळ्यार जो आदिवासी म्हळ्यार ट्रायबल आदिवासी विकास योजना काय ट्रायबल डिपार्टमेंटान ताका फायनान्शियल एप्रुवल दिला. आतां तो फायनान्स ट्रायबलाचो काय तो जनरल फंड ताजेर आमी डिटेल पळोवचे पडटले. पूण एक्चुअली तशें आसपाक जायना म्हागे हिसपान. ज्या गांवाक 100% ST लोक पॉप्युलेशन आसा थंयच तो पयसो युटिलायज जावपाक जाय. म्हण हांव कितें म्हणटा बरें थंय जर बरें 60-40 जर आसत्या हितून जर करपा जाता जाल्यार म्हाका एक सांग पळया वावुर्ली सारकी गांवां रोड आज पर्यंत कित्याक पेंडींग आहा? तो फंड्स थंय घाला मरे. तुमचे सारखे पत्रकार भावांनी जावं बाकी जर्नलिस्टांनी पयर करून आमचे हांगा काजू कटवार म्हणटा थिंगा पयर रस्त्याचो विशय क्लियर जाता. गोंय स्वतंत्र जालें केन्ना? 1961. पूण आज सुद्दां त्या रस्त्याक काम जाल्ले त्या लोकांनी आपली छाती बडोवपाची गरज ना, छाती बडोवपाक गरज ना. 61 सावन आज पर्यंत कितले वर्स ते लोक त्या फातरांतल्यान गेले तो विचार करा मरे.
असं म्हणटा हांव. हय अशे जे विशय आसा हे विशय आसा अशा तरेचे आनी खंयचे विशय जे तुमी लावन धरिल्ले जे अजून तडीस लागना. उदाहरणां दिवपाचो जाल्यार तुमी एक विशय उलयताले तो काजूक रेट ना म्हणून. Yes. आतां हो विशय सुद्दां तेन्ना सुरू जाल्लो आनी आतां तुमी ह्या पक्षान काम करून मागीर आतां तुमी गोवा फॉरवर्ड दुसऱ्या पक्षान पावले. पूण जेन्ना त्या वेळाचेर हो जो आवाज सुरू केल्लो तुमी तो आवाज आजुनूय बेधडकपणे उलयता अशें दिसना. आनी आतां हेजे फुडें गोवा फॉरवर्ड हो पक्ष तरी तो विशय मुखार व्हरतलो काय कितें किंवा तुमी जे उलयताले विशय तुमकां जे पार्टीन कॉपरेट करूना वटेवर कितें आनी सत्तेन कॉपरेट करूना सोडून दी पूण आतां तुमी हे वेगळ्या पक्षान आयला ह्या पक्षा तर्फे तुमी विशय उलयतले काय कितें? एक सांगता देवदास बाब हांव प्रामाणीकपणान सांगता की हांव जे कांय 4 गोश्टी लोकां मुखार उलयतां कळ्ळें तुका न्हू जे कितें 4 गोश्टी उलयता पळय न्हू तितून कितें पोटेन्शियल आहा तें म्हाकाय खबर ना. म्हणून हांव कितें म्हणटा की पार्टी आनी ज्या कोण पॉलिटिकल लिडरांनी आज पर्यंत दत्ताक हाता धरून फुडें वयलो जावं हांव स्वता जावन त्या लोकां फाटल्यान गेलो म्हाका इतलेंच म्हणपाक जाय की त्या लोकांनी फक्त दत्ताक वापरलो हांव तुका पूण म्हाका वापरता आसतना हांवें केन्नाच तें म्हज्या तकल्यान घेवंक ना बाबा कोण तरी म्हाका वापरता. समजा त्या टायमार म्हळ्यार जेन्ना ST SC कमिशनर जेन्ना रमेश तवडकर सर आसले त्या टायमार जेन्ना ताणें म्हाजे कडेन तो विशय घातलो की आमी समाजा खातीर हें करपा जाय येस दत्त तयार ना रे आमी कोणा भाट चोरूंक वचना आसले मागे इंटेंशन तें आसलें की तेणी तो विशय म्हाजे कडेन करतले चल गांवणकर खोतिगांव नडक्यां कुसक्यां बड्ड्यां हांगा थिंगा पावता पर्यंत खंय हांगा गवळ खोल पर्यंत पावता पर्यंत आमी केलो ना तो विशय. तेतून दत्तालें इंटेंशन इतलेंच आसलें की हांवें समजा एक 15 दीस किंवा 1 म्हयने पर्यंत जर रातचे 12 पर्यंत जर त्या काजू बियां खातीर आवाज करून जर मागे ST बांधवांक जर इल्लेशे 5 रुपया बेनिफीट जाता जायत न्हू म्हाका दत्ता तें समाधान ना रे. पूण म्हाका खंय खबर आसा रे कोणी खंय ना खंय तरी खंयच्यान तरी इनडायरेक्टली दत्ता यूज करता म्हणून तें वायट दिसलें दत्ता. तुमी आनी आज तुका सांगता आज हांव गोवा फॉरवर्ड पार्टी कडेन तरी हांव जॉयन जालो जाल्यार हांव तेंय सांगता तुका हांव जसो BJP कडेन हांव आकर्शीत जाल्लो तसोच हांव गोवा फॉरवर्डा कडेन कितें आकर्शीत जालो हांव मुद्दम याद करून दिता तुमकां. गोंयाक मूलभूत सुविधा ज्यो आसा गोंय स्वतंत्र जातकीर गोंयाक ज्यो मूलभूत सुविधा गांवांनी अंगणवाडी गांवांनी प्रायमरी स्कुलां हो जो सोर्स पळय जो सुरू जाल्लो तो काँग्रेसीन नाल्यार BJPन करूंक नासलो गोंयच्या लोकल पार्टीन केल्लो. म्हळ्यार गोंयकारांक जाय तशें जर गोंय उरता जायत न्हू जाल्यार हांगची लोकल पार्टी आसपा जाय आनी ती कापस्तादी आसपा जाय. आनी हें सगळीतलें बर्डन घेवन हांव जेन्ना भोंवतालो घरा कडेन सुद्दां जेन्ना हांव बसतालो की सहज अशे विचार मनाक येवपाक लागले की आनी आमी सोशल हेजेर पळोवपाक लागले की असो एक आवाज गोंयाक उठपाक लागला की गोंयकार आनी गोंयकारपण गोंयकार आनी गोंयकारपण हेजेर खंय तरी आघात जावपाक लागला आनी एक आवाज दिसपाक लागला आनी तो आवाज सबंद गोंयभर गाजपाक लागला. तो म्हळ्यार आमचे गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष फातोर्डेचे आमदार श्रीमान विजय सरदेसाय हेजे कडल्यान हेतून आकर्शीत जावन आज हांव गोवा फॉरवर्डांत आसा. ओके ताजे फुडलो तुमकां प्रश्न येताच ताजे पयलीं हांव मातसो बॅक वयता की तुमी ट्रायबल कम्युनिटीचे तुमी सारके यंग मनीस. दुसरी गजाल म्हटल्यार तुमी BJPचे सामके मुळाचे कार्यकर्ते जावन मागीर पंच सरपंच जाले म्हणजे तशें तुमचे कडेन लिडरशीप आसा. दुसरी गजाल ज्या पक्षाक तुमी आशिल्ले तो पक्ष दिल्ली साकून गल्ली म्हळ्यार आसा आनी त्याच बरोबर काणकोणाक जो आमचो आमदार आनी सभापती आसा तो एक कितलींशीं वर्सां राजकारणाक आसा म्हणजे आनी तोय बी सत्ते फाटल्यान आसा. मदीं मातसो इल्लोसो खंड पडलो ती वेगळी गजाल. पूण ह्या इतल्यो सगळ्यो गजाली आसून आनी जेन्ना तुमी सगळे कार्य करताले तुमकां दिसता की ट्रायबल कम्युनिटीचो जो विकास जावपाक जाय की डेव्हलपमेंट जावपाक जाय किंवा ट्रायबल कम्युनिटीचे जे विशय आसा ते ज्या तरेन तडी लागपाक जाय ते जाता काय कितले जाले? पळय देवदास बाब हांव ह्या विशयाचेर जर तुमकां सांगपाक गेलो जायत जाल्यार हांव इतलें गॅरंटीड सांगूं शकता की आदिवासी समाजाचो आज पर्यंत ज्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट जावपाक जाय तो डेव्हलपमेंट जालो ना ही गजाल खरी. ताजे खातीर हांव कितें म्हणटा एक पॉलिटिकल एक त्या गांवचो पंच सरपंच किंवा एक आमदार किंवा मंत्री हांव त्या एकच मनशाक हांव टार्गेट करिना. आज फाल्यां कधी आमी म्हणलें की गांवां आमी समजा एक फाल्यां आमी एग्रीकल्चर फार्मींग करपा जाय
डेरी फार्मिंग करपा जाय. इंडिविज्युअल करता विशय वेगळो जाता. कम्युनिटी फार्मिंग करपाक गेलो की तितून 4 जाणांची एकमत जावपाक जाय. पूण हांव एक इलेक्टेड आमदार किंवा मंत्र्याक किंवा बाकीच्या मनशाक हांव कित्याक ब्लेम करना म्हणून सांगता तुका. हांव ताचेर आरोप करता हांव कसो, तुवें इनिशिएटीव घेवपाक जाय. 5 जाणां पैकी एक मनशाचें मत जुळना तें जुळोवपाचें काम तुगेलें. तूं तेतून 4 भाग करपाचे वाटेक वचनाका. जाता जाल्यार जुळय तांकां, तोडपा भानगडे वचनाका. म्हणून ह्या समाजा डेव्हलपमेंट जाला. म्हणून आज ह्या समाजा बद्दल सांगता तुका हांव, जर काणकोण, हांव एक एसटी समाजा म्हणून हांव एसटी समाजाचेंच उलयना, जर आदिवासी समाज जर एक छता खाला येता जायत जाल्यार तो प्रत्येक आमच्या आदिवासी भावाक ना हो म्हजो तो पॉलिटिकल अधिकार तागेलो. समजा फाल्यां एक समजा खंयच्या गांवचे एक 4 जाण यूथ जे आहा ते फाल्यां समजा काँग्रेसी वाटेन प्रचार करता, करूं दी तो तागे राजकीय अधिकार. ह्या इतले उदार मनाचो जर पॉलिटिशियन जर ह्या एसटी समाजा भितर येयले जायत न्ही जाल्यार ह्या समाजाची उदरगत जावपाक व्हडलोसो टायम लागचो ना. आज आमी हांगाच घुस्पून पडले. हांव तसो इंडिविज्युअल म्हणना की एखाद्या मनशाक किंवा आतां सध्या काणकोणचो आमदार आसा तो ट्रायबल कम्युनिटी, हांव ताका उद्देशून म्हणना, पूण ओवरऑल हांव म्हणटा की तुमकां की खरेंच ट्रायबल्स कम्युनिटीचो काणकोणचो जर पळयलो जाल्यार ज्या तरेन विकास जावपाक जाय असो तुमकां दिसता की काणकोणच्या ट्रायबलाचे खंयचे मुद्दे त्या वेळार मांडटाले आनी ते अजुनूय आसा. एक पळयता. दुसरो एक आनी विशय कसो, फॉरेस्ट रायट एक्ट. एक सांग, आदिवासी लोक जो आहा, आज आदिवासी लोक जो आहा तो रानां रावपी, जंगलां रावपी, वनमित्र तो. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्या पद्दतीन रान राखता तेज्याक 10 पटीन आमचो आदिवासी लोक राखता, म्हणून ताका वनमित्र म्हणला. हांवें फाटल्या दिसांनी पळयलें की एक रॅली काडली हांगा काणकोणा. एक रॅली काडली. नांव कितें तुका खबर आहा, म्हाकाय खबर आहा की भगवान बिरसा मुंडा. अरे भगवान बिरसा मुंडा बद्दल आमी छाती ठोकपणे सांगू शकता की छाती ठोकपणे हांव सांगू शकता, आमकां संविधानान दिल्ल्या अधिकारांतल्यान आमकां पूर्ण अधिकार मेळोवपाचो. सगळ्यात ह्या हो भारत देश स्वतंत्र जावची पयलीं जर आंदोलन कोणी उबारलें जायत जाल्यार भगवान बिरसा मुंडा. आज झारखंडाक जर भगवान बिरसा मुंडाच्या ह्या प्रेरणेंतल्यान आज झारखंडाचो आदिवासी समाज खंय पावतो वचून पळयात जाल्यार गोंयचो कित्याक ना. गोंयची आमच्या आदिवासी युथाक ह्या गोश्टी खातीर तुमी हांव कितें म्हणटा प्रमोट करा. हांव तुका उदाहरणां म्हूण सांगता. जेन्ना ती रॅली 12:30 वरांचेर जेन्ना पंचायती कडेन पावली, 12:30 वरांचेर पंचायती कडेन म्हळ्यार तांकां ताण न्ही ती, भुरगीं गेले, आमचे यूथ गेले. हांव कितें म्हणटा तांकां प्रॉपर गायडन्स करा. स्वताच्या पर्सनल फायद्या खातीर कोणाक यूज करनाका. जसो म्हाका यूज केलो तसो कोणाक यूज करनाका. समाजा खंयच्याच भुरग्याक ताका एक्झॅक्ट निमित्त सांगा, कारण सांगा, बाबा ह्या गोश्टी खातीर आमचें हें सगळें ऑर्गनायझेशन आसा. थंय जेन्ना आमचो एक अदर कम्युनिटीचो एक मनीस त्या दुकानार मेळ्ळो आमकां आनी ताणें सांगलें, अरे बाबा ही रॅली कसली खबर ना म्हणपाक. तुवें ते टी शर्ट घातलं पळय तेजेर फाटल्यान तो फोटो आहा तो कोण खबर ना म्हणपाक. तो गांवान खंयचो खबर ना म्हणपाक. हें बरोबर न्हू, अशें जावंक जायना. आज आमचो समाज, आज म्हाका सांग फाटले 25-30 वर्सां फाटीं जें शिक्षण आमचे कडेन नासलें तसो आमचो समाज ना. आज आमी बरें शिकल्या, वेल एज्युकेटेड जाल्या, पूण एज्युकेटेड जावन सुद्दां न्हू आज हो सगळो इतिहास जो आसा न्हू तो आमी आमचें शिक्षण नासले जाणटे लोकांक आमी सांगपाक जाय आनी तेजें प्रोटेक्शन करपाक जाय. आज फॉरेस्ट रायट एक्ट म्हणटा तुका, फॉरेस्ट रायट एक्टाक आज कितें म्हणलां की आदिवासी लोक जो रानार आसात, शेड्यूल्ड ट्रायब एंड अदर ट्रेडिशनल डिवेलपर्स, तितून एसटीच म्हणलां ज्या मनशाचें घर रानां जंगलांक आसा, फॉरेस्टाच्या प्रॉपर्टीन आसा आनी जेगेलें उत्पन्न जें आसा, ज्या उत्पन्नांतल्यान तेगे फॅमिलीची रोजी रोटी चलता, ताजो अधिकार ताका मेळपाक जाय एज अ फॉरेस्ट रायट एक्ट म्हणून. आज ताचें इम्प्लिमेंटेशन पळोवपाक गेलें जायत न्हू. आतां आमी कशें एज आमगे श्रीस्थळ पंचायत म्हणून आमी सगळे आमी हांव आसतलो, बाबा दामोदर च्यारी आसतलो, बाबा शिरीश पै आसतलो, बाकीचे आमचे गणेश बाब आसतलो, आमी सगळ्यांनी आमचे बरे एफर्ट्स केले. ऑथॉरिटी कडल्यान ते खंय ब्लॉक पडटा आमकां खबर ना, पूण हें जावपाक जाय.
तुम्ही जो विषय उलयले की भारतीय जनता पक्षान किंवा बाकीच्यांनी कोणी तुमकां यूज जरी करून घेतले जाल्यार तुमी आतां तरी हाजे फुडें तुमच्या सरावंडींग एरिया अशी गजाल घडची न्ही हेजे खातीर तुमी अलर्ट रावतले अशें धरताच पूण आतां आमी सामके सोपत निमाण्या हेजे कडेन पावला हेजे कडेन पावतकीर हांव एक तुमकां प्रश्न विचारता की तुमी भारतीय जनता इतलें काम केलें सक्रीयपणान काम केलें बुलंद आवाज आशिल्ले आनी खास करून काणकोणचे आमचे आमदार आसा ताजे तुमी सामके रायट हँड टायप आनीक त्या वेळाचेर तुमी दोग जाण आशिल्ले जो आमचो गणेश आनी तुमी आनी तुमी म्हणजे सामके जोडी बरेचशे जाण म्हणटाले तुमकां राम लक्ष्मणाची जोडी अशें कितें म्हणटाले बीन आनी एक मागीर तुमी ह्या पक्षांतल्यान सामकेच भायर सरले आनी गोवा फॉरवर्डा पावले हातूंक एक गजाल अशी की कांय जाण म्हणटा की तुमकां पक्षांतल्यान सायडीन गेलो म्हणून कांय जाण म्हणटा की तुमी जावन आपल्याक थंयसर कोता येना म्हणून सायडीन सरले म्हणून हातूंक कितपत खरें आसा आनी तुमी कशा पद्दतीन सायडीन सरले हांव ह्या गोश्टीचेर हांव आतां तुका स्पश्टपणान सांगता की म्हाका जर भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो म्हणून म्हाका जर भायर वचपा आसलें पक्ष सोडून वचपा आसलें जाल्यार तुका सांगता हांव की 2022च्या इलेक्शनाची टिकेट डिक्लेअर जावचे पयलीं कोणी सहज येता न्ही कशें आमी पंचायत सुद्दां पळय श्रीस्थळ पंचायत सुद्दां आमी कशी घडयल्ली पंचायत बॉडी जी आसा पळय न्ही पंचायत बॉडी जी आसता न्ही ती लोकल बॉडी आसता तो पंच कोणा समर्थक कोणा विरोधक तसो प्रश्न नासलो पूण आज पार्टी कडल्यान म्हाका काडला तुमी म्हणलें कशें की म्हाका पार्टीन काडला काय हांव सोडून गेला असो म्हणटा विशय हांव कितें म्हणटा की जर म्हाका BJP सोडून वचपाची जाल्यार हांव 2017 वयता आसलो आनी पार्टी सोडून वचपाची जाल्यार सुद्दां हांव कितें म्हणटा की 2017 काणकोणाक BJP आमदार ना आनी स्पेशली आज आमचो काणकोणचो आमदार श्री रमेश तवडकर सर आनी तो आतां सभापती आसा अरे ज्या कार्यकर्त्यान सत्तेर येवपा खातीर किंवा तो आमदार निवडून येवपा खातीर इल्लोसो खारीचो वांटो उचलला हें मागे कश्ट हें मागे प्रामाणीकपण ताणी ना म्हणचें जावं ताका कोणी एखादें कितें सांगलें जायत न्ही की दत्तान हें केलें तें केलें म्हणून सांगलें जायत न्हू हांव कितें म्हणटा तेजेर ओपन डिबेट करया आनी ती डिबेट कशी करया तूं हांव आनी मागे काणकोणचे आनी एक 10-15 जाण आमचे बरे मागपी तितूंत दत्त जर फॉल्टी आसा न्हू तुका सांगले त्या गोश्टीक ज्या लोकांनी तुका म्हाजे बद्दल सांगलें आनी म्हाका तुवें ज्यो 5-6 गोश्टी पळय न्हू जे म्हळ्यार जशी हातोडी मारता त्या भशेन पळय न्हू दत्ताक मारली न्ही त्या हातोड्यांनी दत्तालो केस सुद्दां वांकडो जावचो ना हांव 2022 नंतर 1.5 वर्स पर्यंत हांव ताजे कडेन चर्चा करता रावलो सर अशे विशय म्हाजे बद्दल डिस्कस जाता आमी 4 वण्टी भितर बसून आमी डिस्कस करया की फॉल्टी हांव काय तूं शेवटी म्हाका इतलेंच वायट दिसलें थंय रावपा पासून हांव कित्या लागून क्वेश्चन जालो तेंय सांगता देवता वचपाक 25 वर्सां परस चड वर्सांचो कार्यकर्तो आनी 2 वर्सां पयलीं पार्टी कडेन जॉयन जाल्लो कार्यकर्ता हितून डिफरन्स कोणी पळोवप आसता म्हळ्यार 25 वर्सां ज्या पक्षा खातीर कार्यकर्त्यान काम केल्ल्याक तेणी कसलीच अपेक्षा दवरना कसल्याच डिमांड ना पक्षान जें सांगता तें काम केलें किंवा लिडरान सांगता तें काम केलें अशा कार्यकर्त्याक जर इनडायरेक्टली जर हॅरेसमेंट करपाचें ताचो अपमान करपाचो ताका निग्लेक्ट करपाचें ह्यो सगळ्यो गोश्टी दत्तान थिंग लागींच्यान पळयला आनी हें जर हांव थिंग जर रावून जर तें लेंबडेपण करीत रावत न्हू जाल्यार ती म्हागे कमजोरी पण मागे रिस्पेक्ट मागे लायफाक मागे रिस्पेक्ट म्हाका सांबाळपा जाय म्हणून हांवें तें डिसिजन घेतला मागे रिस्पेक्ट घेवन हांव थिंगच्यान कुशीन येयला मागे रिस्पेक्ट हांवें ताची फान दवरूं ना पार्टी कडेन जेन्ना अश्यो त्या लिडरां कडेन दवरूं ना हय जेन्ना इतल्यो सगळ्यो गजाल्यो घडल्यो आनी तुमी इतले भोगले तुमी सांगले की तुमी खूब तुमकां यूज करून घेतलो आनी ताजे पयले कडेन हांव तुमकां आतां निमाण्या वेळार एकूच प्रश्न विचारपाक सोदता की इतलें भोगलें हें सगळें कितें आसा तें राजकारण म्हळ्यार कितें हें तुमकां सगळें कळ्ळें जाल्यार तुमी येणाऱ्या पिळगेक किंवा येणाऱ्या जे नवे जनरेशन आसा किंवा त्या युवकांनी राजकारणांत येवचें काय कितें आनी येवचें जाल्यार कशा पद्दतीन येवचें बरोबर आसा तुमी एकदम बरो मुद्दो काडलो विशय बाब म्हाका एक सांगता हांवूय मरे पॉलिटिक्साक कशें आहा हांव आमच्या काणकोणकार भावांक एक मेसेज दिवपाक सोदता ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान खरी प्रामाणीक हांव मेसेज दिवपाक सोदता आमी खंयच्याच आज पर्यंत जे आमदार जावन गेले आमी तांचे भितर कंपॅरिजन करप ना कित्याक कंपॅरिजन करपाचें हेणें कितलें केलें हेणें कितलें बरें केलें तेणें कितलें वायट केलें तो विशय नाका आमकां आज आमी आमच्या काणकोणच्या युथाक एक अशी मेसेज दिवया की एक फ्री आणि फेअर इलेक्शनाच्या तयारेक तुम्ही काणकोणकार आमच्या भावांनी रावचें फ्री आणि फेअर
कसल्याच तरेची कोणा कडल्यान अपेक्षा करनाका तातूंतल्यानच आमचो यूथ जो आहा तो स्टेबल जातलो. हें जें सगळें जें आतां पळय जें चल्लां म्हागे अनुभव सांगता तुका हांव. हो येयले जाल्यार तें करतलो पळयलें ना रे आमी. म्हागे सांग म्हागे 25 वर्सां आज म्हागे ह्या पॉलिटिकल करियरांतल्यान 25 वर्सां मायनस कर जाल्यार हांव खंय आसलो जेन्ना तितून म्हागे आख्खें तारुण्य गेलें ना रे. गोवा फॉरवर्डान सद्याक येणाऱ्या झडपीच्या इलेक्शनाक तुमकां तिकेट दिली राव म्हणून तुमी रावतले काय कितें? एक सांगतो तुका जिल्हा पंचायती उलयता आसतना म्हाका एक सांगन दिसता की म्हाका एक सांग आतां आमी झेडपी आहा पळय न्हू पयलो प्रश्न म्हाका पडटा तो असो की आज पंचायती आसा सरपंच पद आसा आमदार आसा मंत्रीपद आसा म्हाका एक प्रश्न पडटा की गोंयाक खरेंच जिल्हा पंचायतीची गरज आसा काय कितें? ना गरज आसा ना आसा ती गजाल वेगळी पूण सद्याक ही सिस्टम गोंया फंक्शनिंग जाता आनी तुमकां समज सीट कॅन्डिडेट म्हणून तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिली गोवा फॉरवर्डान तुमी रावतले काय कितें? बरें आहा पूण कशें आहा एक सांगता तुका हांव की जर पार्टेन जर असो विशय जर फुडें हाडलो की जिल्हा पंचायतीक आमचो जो आमच्या काणकोणांतले 2 मतदारसंघ एक खोला आनी एक पैंगीण आनी पार्टेन जर आमचेर विश्वास आसा जावं आमचेर विश्वास दवरलो आनी अशें जर कितें जर विशय पार्टेन आमचे कडेन दवरलो जायत न्ही जाल्यार पार्टी सगळे तरेच्यो जबाबदारी जर घेवन जर ह्या हितून जर दत्ताक जर तितून सक्रीय करपाक सोदता जाल्यार ती जबाबदारी घेवपाक दत्त तयार आसा. देव बरें करूं दत्तबाब. तुम्ही आमच्या ह्या म्हालगडे कार्यावळीक मुद्दाम करून वेळ काढून आयले आणि खुबश्यो गजाल्यो तुम्ही आमचे कडेन शेअर केल्यो उलयले आणि आमी परत मेळटाना म्हाका दिसता आमी झेडपीचे कॅन्डिडेट ना जाल्यार आमी जिल्हा पंचायतीचे एक सदस्य म्हणून आमी मेळुया आणि परत अशीच मुलाखत जावया. आणि तुम्ही सगळ्यांनी ही कार्यावळ बऱ्या रितीन आयकली बऱ्या रितीन पळयली देखून तुमकां सगळ्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा.